morning we see that a wise son bring joy to his father, but a foolish son bring grief to his mother. आमे सकाळे देखि असु जे जणे ज्ञानवान पुत्र जे कि पितार आनंद जन्माए किंतु जणे हीनबुद्धि पुत्र जे कि तार मातार शोकर कारण होई थाए. When I am talking about the wise, wisdom, knowledge and everything, I am not talking only about the worldly knowledge and wisdom. जेतेबेले आमे ज्ञानी ज्ञान ए विषय मु जेतेबेले प्रचार करे केवल मु जागतिक विषय मानक विषय प्रचार करि न थाए. The heavenly knowledge is more important than any other knowledge. कारण स्वर्गीय ज्ञान अन्य ज्ञान अपेक्षा अति गुरुत्व एवं आवश्यक अटे. If you have the earthly knowledge, it is good for your life, but if you have the heavenly knowledge plus the earthly knowledge, then you are a complete person. जदि आपण मानकर जागतिक ज्ञान थाए ताहले आपण मानकर उन्नति हे पारे किंतु जदि आपण मानकर स्वर्गीय ज्ञान वा आपण मानकर आध्यात्मिक ज्ञान ताहले थाए ताहले आपण एक जणे संपूर्ण व्यक्ति अटंती. So we talked about this one this morning, that a wise son bring joy to his father. आमने सकाळ अध्ययन करिथिलु जे जणे ज्ञानी संतान जे कि तार पितार आनंदर कारण होई थाए. And again I am saying wise both in spiritually and his physical knowledge both. कारण ज्ञान आत्मिक भावरे एवं शारीरिक भावरे अति आवश्यक विषय. And also we compare that as a wise son bring happiness to his father, like that as we are the children of God, when we do good things, when other people see our good things, they glorify our heavenly Father. जे भले आमने देखिलु जे जणे ज्ञानी संतान ताहार पितार आनंदर कारण होइताए सेही परि जेतेबेले आमे उत्तम कर्म करू तो द्वारा आमानकर स्वर्गीय पिता जे कि महिमान्वित होइथांती बा आनंदित होइथांती. This evening we will see the second part of this sermon. एही संध्या समय रे एहार द्वितीय भाग आमने देखिया पई जिबा. But a foolish son bring grief to his mother. किंतु जणे हीनबुद्धि पुत्र ताहार मातार शोकर कारण. But in fact, if we will see, a foolish son will bring griefs to both his father and mother. किंतु प्रकृत रे जदि देखिबा एठारे माता लेखे जाए किंतु जणे हीनबुद्धि संतान बा जणे मूर्ख संतान जे कि तार उभय पिता एवं मातार शोकर कारण होई थाए. What is the normal meaning of a foolishness or a foolish son? तो साधारण अर्थ रे एही जो हीनबुद्धि संतान बा मूर्ख संतान कोन अटे? The person who don't want to learn and don't want to obey anybody. जड़े व्यक्ति जे कि शिखिबा पई चाहे नै कि अन्य मानकर आज्ञा भव हेबा पई चाहे नै से ही थाए जड़े मूर्ख व्यक्ति. In my study I have 8 points for that one. मोर अध्ययन रे मु 8टी पॉइंट रखि अछि. And first thing that एवं तार प्रथम विषय होछि एहा a foolish son don't learn and retain knowledge. जड़े मूर्ख संतान जे कि शिखिबा पई चाहे नै कि ज्ञान धारण करि न थाए. That is very, very important to know that if a person don't want to learn or to retain knowledge, what you will do for them? ओके यह अति गुरुत्वपूर्ण अटे. जदि जड़े व्यक्ति जे कि शिखिबा पई चाहे नै कि ज्ञान धारण करिबा पई चाहे नै तो ताको आपण कोन करि परिबे? Scripture was given for us to learn and rectify our life. शास्त्र आमन को एथि निमंते दिया जाई अछि जे सेइथुर आमे किछि सिखु एवं निजको संशोधन करू. The Holy Bible is full of knowledge. कारण एही पवित्र बाइबल ज्ञान रे भरा बाइबल अटे. And if someone don't want to learn and retain the knowledge, definitely he will be a foolish. जदि जणे व्यक्ति जे कि ज्ञान को धारण करे नाही कि शिखे नाही ताहले निश्चित भाव से जणे मूर्ख व्यक्ति अटे. So that is my first point. The first character of a foolish son is they don't want to learn and retain knowledge. तेणु एहा मोर प्रथम पॉइंट एहा अटे जे जणे मूर्ख व्यक्ति जे कि शिखे नाही कि ज्ञान धारण करे नाही एहा तार गुडे चारित्रिक वैशिष्ट्य अटे. And definitely he will be called as in the society foolish, and his decision will be disastrous, and definitely he will bring grief to his mother. तबे निश्चित भावे से समाज रे जण मूर्ख भाव रे परिगणित हेबो एवं तांको द्वारा निया जाउथेबो समस्त निष्पत्ति जहा ताहांकु नष्ट करि थाए बा ताहांकु गोटे विनाशर मार्ग रे कडाई नै थाए. And second, a foolish son, he cannot control their mouth, his mouth. जड़े हीनबुद्धि संतान व मूर्ख संतान जे कि निजर मुख को निजर बसरे रखि न थाए. Very important organ of our body is our mouth.
मुख जहाँकि आमनकर शरीर सर्वांग अंग मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग अटे It is written in the scripture that we must use our mouth very, very carefully. तेणु यह शास्त्र लेखा जाइए जे आमे आपणार मुख को अति गुरुत्वपूर्ण सह जत्र सहकारे ताहार व्यवहार करिवार आवश्यक अटे It can destroy your life यह आपणकर जीवन को विनष्ट करि पारे because the word you speak, it is sometime very, very contagious, and it will be a dangerous, and it can bring a disaster to your life. कारण यह जहाँ आम यही मुख दे कथा कही था बेले बेले आमनकर जीवन को नष्ट करि थाए आमनकर जीवन को प्रदूषित करि थाए आमनकर जीवन को विनाश पथ आड़ को नहीं थाए Lot of foolish people, they talk unnecessary things. अनेक मूर्ख माने जो माने अनावश्यक विषय गुड़ को कही थांती Their interest is not in the good things, but their interest is all the rubbish which not required for their life, both in the physical life or for the spiritual life, but still they are interested to talk about that one. अनेक समय मूर्ख माने अनावश्यक कथा गुड़े को बखाणी थांती जहाँ से मानकर शारीरिक एवं आत्मिक जीवन रो आवश्यकता पई होई न थाए So the second character of a foolish son, that he cannot control his mouth. तेणु जड़े मूर्ख संतान जो चारित्रिक वैशिष्ट्य द्वितीय नंबर होची से तार मुख को निजर बसरे रखि न थाए So as a Christian, we must control our tongue. तेणु जड़े ख्रीष्टीय लोक भाव में आमे आमनकर मुख को निजर बसरे रखिबार आवश्यक अटे Today's the all problems comes because we speak something which is not required to speak. ओके आजिका समय एइथिपाई अनेक गुड़ाए समस्या उपजु अछि कारण आमे सेही विषय मान कहि थाउ जहाँ कहबा निमंते आवश्यक नुहे Not only they speak, but they speak the untruth. They don't speak the truth. कारण एइथिपाई कारण से माने सत्यता को कहि न थायंती से माने असत्यता को प्रकाश करि थांती They listen one thing here and they add something else here, and they will tell something else here. ओके से माने एठारे गोटे विषय को सुनंती सुनी सारिला पारे सेठारे आउ किछि जोगो करंती जोगो करि कि जाय अन्य स्थान रे ताहाको बखाणी थांती So the starting thing is something, but the ending thing is something else. तेणु आरंभ विषय गोटे होइथिला बेले शेष विषय ताठो अधिक किछि अन्य किछि होई थाए It is very unfortunate एहा अति दुर्भाग्य विषय अटे in many Christian society in the church it exists, and it is exists very strongly. एही परि लोक माने आमानकर ख्रिस्टियन समाज मानकर देखा जाई थांती which is not good for our spiritual life. जहाँ कि आमानकर आत्मिक जीवन निमंते केबे उत्तम विषय नुहे So the foolish son, he cannot control their mouth. तेणु जड़े मूर्ख संतान जे कि निजर मुख को निजर बसरे रखि न थाए And it brings disaster to their family, एहा तांकर परिवार को विनाश आनी देई थाए and it brings grief to her mother. एवं तार मार शोकर कारण होई थाए Third things we will see. एवं तृतीय विषय आमने देखिबा The foolish son, they destroy their family by foolish decision which do not prioritize their well-being of their spouse, children. से माने मूर्खतापूर्ण निष्पत्ति द्वारा निज परिवार को नष्ट कर दियंती जहाँ से मानक जीवन साथी और पिला मानक कल्याण को प्राथमिकता दे न थाए See, making decision for family or for anything is very important. आ निजर परिवार निमंते बा जे कोनोसी विषय निमंते निष्पत्ति नेबा एक अति गुरुत्वपूर्ण विषय होई थाए As I am running a small Christian ministry, I know the importance of making right decision in the right time. एणु मु गोटे छोटिया सेवा कार्य वर्तमान आग को बढ़ु अछि तेणु मु जाने गोटे छोटे निष्पत्तिर महत्व केते अटे It looks like very small, but if you take a wrong decision, it will pull you down from the top to bottom. यह आपण को छोट भली लगी पारि थाए किंतु गोटे छोटिया निष्पत्ति जहाँ आपण को शीर्षरु तल को पकाई दे थाए So the foolish people, they take wrong decision. तेणु मूर्ख लोक जो माने कि मूर्ख भले निष्पत्ति नहीं थांती They don't listen to anyone. से माने अन्य कहा को सुनंती नहीं If somebody give them good advice, they will not listen you. जदि कोनोसी जण उत्तम परामर्श दियंती ताहा से माने ग्रहण करंती नहीं And also a foolish son, he bring disaster to his family. He do not take good care of his spouse and children. आ जण मूर्ख लोक जे कि निजर परिवार को निजर संतान संतति निजर स्त्री को निमंते विनाश आनी देई थाए Because he do not take care of the well-being of his family. कारण से तांकर परिवार कल्याण केबे करि न थाए So here it is said that
whenever we are making decision, we must take very wise decision, appropriate decision in the appropriate time. ତେଣୁ ଏପରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ସଠିକ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। Fourth thing, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, a foolish son, he is proud of himself, full of proud of himself. ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସନ୍ତାନ ଯିଏ କି ଗର୍ବୀ ଅଟେ। See, there is a treatment for everything, but if a proud person, there is no treatment. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। Because he will feel himself is the king of everything. କାରଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଭାବେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ରଜା ଅଟେ। He proud for everything. ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। And they will never listen anybody's advice or anything. ସେ ଆଉ କାହାର ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣି ନଥାଏ। And that is why the destroy and the destruction come in his life. ସେଇଥିପାଇଁ ବିନଷ୍ଟତା ତା ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ। And that's why as a Christian we must be careful to escape this one. ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। And because when you proud for everything, when you proud, you praise yourself. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ। And when you praise yourself, there is no place for God in your life. ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। So sometimes we get the opportunity to preach the word of God. ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ We ପାଇଥାଉ। go to different places. ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥାଉ। Our primary objective and duty is to proclaim the gospel and preach Jesus. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ। We are not there to preach who I am, what I do, and how good I am or how rich I am. ଏହା ଏପରି ହୋଇନଥାଏ ଯେ ମୁଁ କଣ ଅଟେ, ମୁଁ କଣ କରୁଅଛି ଏବଂ କଣ ମୋର ଉତ୍ତମତା ଅଛି, ଏହା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିନଥାଉ। But the foolish, because of their proudness, they don't listen anyone. ତେଣୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୂର୍ଖତା ହେତୁରୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। And that bring disaster to their family and bring grief to her mother. ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ମାତାର ଶୋକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ବିନଷ୍ଟତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। And fifth one is ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଏହା, the foolish person, they think they are wise and know everything. ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। Again, when a person feel that I know everything, there is no chance for other people to talk them anything else. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏପରି ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ He ଦେଇନଥାଏ। do not give opportunity to any other people to say something, or he don't have a place to listen other people. ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ କି କାହାର କଥା ଶୁଣି ବି ନଥାଏ। And that is a very dangerous situation. ତାହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ। And even when they themselves feel that they are very wise people, even the wise people go and talk to them, they will not listen. ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ କଥା କହେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। That's why many times they take a wrong decision. ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। And then they don't obey the word of God. ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। Because they feel they are very wise, even they are wiser than the word which is written in the Holy Scripture. କାରଣ ଏପରି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି। So there is no scope for them to recorrect themselves. ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। And that is why due to the foolishness act, they bring sorrow, they bring grief to the mother. ତାହାଙ୍କର କେବଳ ମୂର୍ଖତା ଯାହା ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଶୋକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। And sixth, they are undisciplined with money and waste it rather than save it. ସେମାନେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଅନୁଶାସନଧୀନ ଓ ଏହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। See, money is not everything, but money also certainly need for every family. ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଯାହା ପଇସା ଯାହା ସବୁ କିଛି ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। We travel many places. ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାଉ। We meet many families. ଆମେ ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଉ। Very good families. ଅନେକ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ସହିତ, Very disciplined families. ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ସହିତ। But sometimes they struggle for the money. କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। And here we see
ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ The foolish son, they are very undisciplined with money. They don't know how to spend. आज ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେ କି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ କିଭଳି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ତାର ନଥାଏ। And the prodigal son is the living example of this word. ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। And because he was undisciplined with money, କାରଣ ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ and he wasted everything. ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। And here also a foolish son, he don't know the use of money, and he is very undisciplined, and he wastes the money rather than saving it. ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସନ୍ତାନ ଯେ କି ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝି ନଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। And 7, they are contagious and full of wrath. ଏବଂ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। Okay, they are contagious and full of wrath. ସେମାନେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ଓ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। Those who don't follow the word of God and who understand the biblical knowledge, they are always ready to fight with others. ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। They don't care what is the scriptures ask them to do, or they don't care as a believers what should be their behavior, but they always ready to fight with others. ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହେ ତାହା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। And that is why they bring sorrow, they bring wrath, a grief to her mother. ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ମାତା ବା ନିଜର ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। And 8, the final but the very important one, they never learn from their mistake. ଏବଂ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ବା ଶେଷ ଚରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ଜଣେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନର ଯେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୁଲରୁ ଶିଖି ନଥାଏ। Okay, a person who don't learn lesson from his mistake, he will never correct himself. ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇ ନଥାଏ he will never correct himself. ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନଥାଏ। Because everybody, myself, everyone, we mistake and we learn and we move forward. ସମସ୍ତେ ଏପରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ ଏବଂ ଭୁଲରୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଶିଖିଥାଉ। And we learn lesson from the mistake and we try to not to repeat that one in the future. ଆମେ ଭୁଲରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଯେଭଳି ନ କରିବୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ। So these are the characteristics of the foolish son who brings grief to his mother. ଏହା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖର ବା ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହିଗଲି ତାହାର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। So when a son do all these things and bring grief to their mother, similarly as we are the children of God, when in our life, when we do the wrong things, we also bring grief to our God. ଯେଭଳି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନ କରି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣିଥାଉ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ। How we are making grief day by day to our God. ଆମେ କିଭଳି ଦିନ ପରେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ। As a God's children, we must obey the word of God and his all preaching or all teaching from the Bible we must obey. ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। And that is what God pleasing when his children follow his commandment, follow his word, then God please. ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। But when the sin was entered into this world, we every single day somehow we sin and we bring unhappiness in the hearts of God. ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ। And we give grief to our creator, our God. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ। And when he sent a children to this world, his purpose that my children will go to this world and he will do something good for me and for my kingdom. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଛୁଆକୁ ବା ସନ୍ତାନକୁ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏହା ସେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। But in many times because of
unholiness in our life, and because of we commit sins in our life, it bring grief to God's heart. କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅପବିତ୍ରତା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାପ କରିଥାଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। And morning I told you that in the creation, human beings are the most important creation. ଆଉ ସକାଳେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। He created everything by his words. କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। And everything happens by his words. ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ But ହୋଇଅଛି। when he come to create the human beings, he put some effort. He worked for that. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କିଛି ପରିଶ୍ରମକୁ କରିଥିଲେ। And he used his hand. ସେ ନିଜର ହସ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। He worked in order to create the human being. ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। And when he created the human beings, he made them the ruler of this world. ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ When he created the world, and finally when he created the human beings, he given the ruler authority to the human beings hand. ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଯେଭଳି ସେମାନେ ଅନୁଶାସନ କରିବେ ଏପରି ଏକ କ୍ଷମତା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ। He created the creation, but the ruler is the human being. ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। So that's why human being is very important. ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। Let us read one scripture from the Bible, Genesis chapter 6 verse 5 and 10. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପଢିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6ର 5 ଏବଂ 6 ପଦ। This scripture will tell you that how the human being sins and it grieves God's heart. ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଥାଏ କିଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶୋକ କରାଇଲେ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରାଇଥିଲେ। Because when ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦମାତ୍ର, ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। Yes, and in NIV translation it says that his heart was deeply troubled. ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତର୍ଜମାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ସେ କିଭଳି ଅନ୍ତରରୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। Because when human beings sin against the God and fall from the heaven, it was very sad moment for God. ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାପ କଲେ ଏବଂ ପତିତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଶୋକର ବିଷୟ ଥିଲା। And the relationship was broken. କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। Until Jesus came and died on the cross of Calvary and the relationship was reunited. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶିୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। So the point I wanted to mention here, as a foolish child do all the nonsense things and bring grief to her mother, like that God's children, when they sin in their life, it brings grief to God's heart. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସନ୍ତାନ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାର ଶୋକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଦୁଃଖ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। God like the sinners, but he don't like sin. ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। The purpose of God for the human beings that they should have a holy life. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। He says that be holy as I am holy. କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେଭଳି ପବିତ୍ର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। But when human being, because of their selfishness and because of their flesh desire, when they sin, it grieves God's heart. ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗତିକ କାମନା ହେତୁରୁ ପାପ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। When God see a church, he don't find the unity, he don't find the love, and he don't find the respect, he don't find the forgiveness, God grieve. ଯେତେବେଳେ ସେ
मंडली को देखती जे मंडली रे अन्य मानक प्रति प्रेम न थाए अन्य मानक प्रति क्षमा न थाए परस्पर प्रति क्षमा न थाए सेते बेले परमेश्वर दुखित होइथांती बा शोक करिथांती Because our God, He don't teach us to hate others. Our God teaches us to love one another. कारण आमानकर प्रभु अन्य को घृणा करिबार सिखि न थांती किंतु अन्य को प्रेम करिबार सिखाई थांती So any ungodly things happens in the church, God grieve. जेते बेले कोनोसी अपवित्र विषय मंडली मानकर घटी थाए जहा प्रभु को शोक देई थाए When a believers fall in the sin, God grieves. जेते बेले जने विश्वासी पाप रे पतित हुए ताहा प्रभु को दुख देई थाए And God is always against the sin. कारण प्रभु सबु बेले पापर विरोधी अटंती And He always want that His creation, His people must be having a holy life. कारण से सबु बेले हा चाहंती ताहांकर समस्त सृष्ट विषय पवित्रीकृत जीवन यापन करू And when we as a believers fall in the sins, it bring grief to God's heart. जेते बेले आमने समस्त ख्रिस्टियन अटू एवं प्रभुंकर संतान संतति अटू जेते बेले आमे पाप रे पतित हो एहा प्रभु को शोक बा दुख देई थाए When in our life there is no forgiveness, there is no love, and there is no caring for others, when we are missing the godly quality in our life. जेते बेले आमने ख्रिस्टीय भाव रे अन्य को प्रेम करि न थाओ अन्य को सहित मिसी न थाओ सेते बेले एहा आमानकर ख्रिस्टियन जीवन रो गुटे गुणवत्ता को हराई थाओ And it grieves God's heart. एवं एहा प्रभुंकर हृदय रे दुख आनी देई थाए So today, my dear brothers and sisters, this is the time to check our life. तेणु मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने एहा आमानकर समय अटे जे निजको परखिबार Today, my every single action, my day-to-day life as a Christian, is it a God-pleasing life? कौन आमानकर प्रतिदिन आमानकर दैनंदिन जीवन प्रभु को संतुष्ट करू अछि कि This morning I told that many people practice, they are like a Sunday Christians. कारण आज सकाळे जे भले मु आमानकु कहउथिली लोक माने एही परि अभ्यास करि चाली छंती जे आमने रविवार दिन रो क्रिश्चियन अटू But your God who created He do not like you be a Sunday Christian. You be a Christian of every single day. And you need to be witness Him every single day. And you need to be bearing the cross every single day. ओके तो प्रभु आमानकु एही परि जणे क्रिश्चियन भाबरे गढी नाहंती जे आमे रविवार दिन रो केवल क्रिश्चियन हो किंतु आमे एही परि क्रिश्चियन हेबा जे बळे आमे प्रतिदिन रो क्रिश्चियन हेबा प्रतिदिन रो आमानकर क्रिश्चियन जीवन हेबा साक्ष्यमय जीवन हेबार आवश्यक And अटे that is what our Creator want. जहाँ आमानकर सृष्टिकर्ता आम ठारू चाहि थांती And there are few concluding points for me. एवं शेषर मु आउ किछि विषय कहिबा पई चाहे A wise son brings joy to his father. जणे ज्ञानी संतान जे आपणार पितार आनंदर कारण होई थाए बा खुशी आनी देई थाए But a foolish son brings grief to his mother. किंतु जणे हीन बुद्धि संतान ताहार मातार शोकर कारण होई थाए Today my advice for the young people of this church, आज मोर एही मंडली रे युवक मानक निमंते एहा परामर्श रहिबो be obedient to your parents. निज आपणार पिता मातांकर आज्ञा बह हुओ That is good for you and good for your future. कारण ताहा आपणक पय आपण आपणकर भविष्यत पय अति उत्तम विषय अटे Be obedient to your God, your Creator, आपणार सृष्टिकर्ता आपणार प्रभुंकर अनुगामी होंतु and follow the law of God in your life. एवं प्रभुंकर आज्ञा को आपणकर जीवन रे पालन करंतु Today you have done so many things in the church in order to celebrate or in order to celebrate this annual convention of the youth. But for me, the most important thing was when the young people came and stand and they read the word of God. That is mold my heart. ओके आज आमने एई वार्षिक सभा को पालन करूछु किंतु ए वार्षिक सभार अनेक विषय मान होछि से समस्त विषय मध्य रे युवा संतान माने आसी जेते बेले एठारे पाठ को अध्ययन कलेबा कहला ताहा अति गुरुत्वपूर्ण मो निमंते अटे Because without putting the word of God in young people's heart, you cannot rectify them and you cannot able to change them. कारण बिना प्रभुंकर शास्त्रीय अंश द्वारा बाइबल रो अंश द्वारा केबे भी युवा संतान माने निज निज को संशोधन करि पारिबे नाही This morning also I told you that when you come to the church, don't expect that church is an entertainment place. कारण सकाळ मध्ये मु एई परि कहिथिली जे जेते बेले आपण माने मंडली गृह को आसी थांती केबे मध्ये भाबंतु नाही एहा गुडे मनोरंजन रो स्थान अटे बोली Church is a place of worship. Church is a place of resurrection in our life. कारण मंडली एपरि एक स्थान अटे जहाँ उपासना रो गृह अटे एवं निज निज को संशोधन करिवार स्थान अटे And so continuously teach your young people because they are the future of your church.
ଅନବରତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଯୁବ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଅଟନ୍ତି। And as a church, you must put some investment behind them by giving training, organizing various programs for their spiritual upliftment. ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଲିମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। And when the young people will follow all these things, they will be called as a wise son and bring joy to their parents. ଯଦି ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିତା ଏବଂ ମାତା ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବେ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇ ପାରିବେ। And also, this morning I told you that Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. ସକାଳେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:16 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। So dear God's children, as a believers, you are the light of this world. ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। And let your light shine before others. ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋକ ଭାବରେ ବିକିରିତ ହୁଅନ୍ତୁ with your good works, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ବା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, by following the word of God, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା, and your heavenly Father will be glorified. ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଯିଏକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। And because that is very important, କାରଣ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। as a believers, the spiritual fruit must be reflect in your life. କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। What is the fruit of the spirit? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? Galatians chapter 5 verse 22 and 23, please read. ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5:22 ଏବଂ 23। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। And as you are the believers of Jesus Christ and followers of Jesus Christ, this all spiritual fruit must reflect in your life. ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଅଟୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। And so today I wanted to encourage every believers of this church, be a follower of Christ and be a biblical Christian. ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହି ଉତ୍ସାହ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। Finally, to the church, please take care of your young people of the church because they are the future of this church. ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ And your ପରାମର୍ଶ church should be a gospel centric church. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଏକ ସୁସମାଚାର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ And ଅଟେ। that is very important for all of us. ଏହା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। And I also wanted to give thank you to the Samiti for giving me this opportunity. ଏବଂ ମୁଁ ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। Even there was some difficulties of changing the dates. That is why my wife couldn't able to come. କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଡେଟ୍ କୁ ନେଇକରି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି Today ଉପସ୍ଥିତ my ହୋଇ wife ପାରିନାହାନ୍ତି। supposed to come, but in the last minute they changed the date, so she couldn't able to come. But she extend her sorry, and because of his other engagement, she couldn't able to come. ଓକେ, ଯେହେତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରାହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସାରଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। And once again, thank you for all of you for your love and your respect. And even though I'm not worthy, but you have given me this opportunity to bring the sermon today. ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଦର। ମୁଁ ଯେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବି ଏପରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। I also wanted to thank my school student today that they could able to come and participate, and thank you so much for coming and joining. ଏପରିକି ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଆସିପାରିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। So I wanted to close my sermon with a word of prayer. ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ମୁଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମୋର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
प्रभु मु तुमको धन्यवाद करुअछि तुमको स्तुति प्रशंसा गौरव आराधना करुअछि प्रभु राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता आज प्रभु मो अयोग्य को प्रभु ए प्रकार तुम सुजोग देला प्रभु गुमा मंडली युवक समितिर वार्षिक अधिवेशन प्रभु तुम वाक्य आने मत सुजोग देला तुमको धन्यवाद दौछि पिता प्रभु जहाँ कि मो ज्ञान मो सीमा भितर प्रभु मत जो वाक्य देल ताको परिवेषण करने मत साहाय्य कल एणु तुमको धन्यवाद दौछि प्रभु आज दिन में प्रभु विशेष भाव में प्रभु गुम्मा मंडल युवक मान निमंत मु प्रार्थना करुँची तुम्हें से सहवर्ती परमेश्वर हो पिता से भविष्य को तुम्हें मंगल कर प्रभु आज से तुम्हें वाक्य शिक्षा रे प्रभु तुम्हें परिपूर्ण करी से भविष्य तुम्हें से प्रस्तुत कर पिता आज प्रभु आम मैंने जिते जगत को देखुअछु पिता पतन हेबाई अनेक मार्ग रही अछि पिता किंतु तुम स्थान को आसवाई गोटे मार्ग रही अछि प्रभु आज वाक्य को प्रभु जेपरी युवा भाई माने ग्रहण करें से माने गोटे गोटे बुद्धिमान संतान हो पारे परिवार से गोटे जपरी आशीर्वाद कारण हो पारे से तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तत्संगे संगे प्रभु आ जो सुजोग देल एणु तुमको धन्यवाद दौची ए प्रत्येक प्रार्थना निवेदन जीशु नाम मागुची पिता आमेन धन्यवाद मु विशेष धन्यवाद देवाई चाहे समाधान भाई को मु हठात भाई को फोन कली से अन्य जगार भी थिले किंतु मोर अनुरोध रक्षा करी से 2 घंटा अधे बाइक रे ट्रैवलिंग करी मोर ट्रांसलेशन करने आसले तेणु मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।